The employees were supported by Deputy General Secretary ITUC Advocate Raju Mangeshkar. He has specified the leaves that they deserve, such as right to maternity leave. As per the Indian law, he has been asking for 20% bonus that they deserve. He also said that gradation is needed to be corrected and backdrop recruitment should not be allowed. भारतीय कायद्यान दुरुस्ती जावन 20% बोनस आमकां मेळपाक जाय म्हणून कायदो जाला मरे आणि तो बोनस आमकां दियात म्हणून आमी हांगा हे करतात. ग्रेडेशन अपग्रेडेशन आमचे प्रॉपरली करात. ह्या ग्रेडेशना बाबतीत मॅटर्निटी लीव जाय म्हणून आमी हांगा आड्ड्यो मारतात, स्लोगन मारतात, डिमांड मागतात. खरें म्हटल्यार ह्या चीफ इंजिनियरान कट्टे नाक पडून जीव दिवपाक जाय. इट इज शेम फॉर हिम एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. It is shame for him. The people are demanding, PWD Society Workers Union is demanding for maternity leave, is demanding for the bonus, which is legally justified. Dilla. Industrial कामगार जे आसा, you are all industrial workers. 14-15 चा कोर्टात पेंडिंग आहा. 15-16-20% बोनस मेळपाक जाय पण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान बोनस एक्टान दुरुस्ती केला. Advocate Raju Mangeshkar also added that the chief engineer, chairman of PWD, has been functioning in a non-disciplinary manner, receiving 5% commission on all PWD contract workers' payments. He also stated that the workers are not being paid regularly. Public to know, आमका जेन्ना हांगा 10,000-12,000 जेन्ना पगार मेळटा, PWD चो चेअरमॅन, चीफ इंजिनियर जो आसा, तो PWD चो चेअरमॅन आणि त्याच्या सकली सोसायटी आसा ते 5% आमचे कडल्यान कमिशन घेतात. म्हणल्यार म्हाका जर 12,000 रुपया पगार जर आसा जाल्यार ते 5% कमिशन घेता. म्हणल्यार प्रत्येक महिन्याक एक कामगार मिनिमम 700 to 800 रुपीज कमिशन दिता. PWD सोसायटी वर्कर्स युनियन जाचो PWD सोसायटीचो चेअरमॅन चीफ इंजिनियर आसा त्याचे 5% कमिशन, 5% कमिशन सारखे आम्ही पब्लिकली प्रेसा मुखार सांगतात. वचून त्याका विचारात. प्रत्येक कामगार 700 रुपया मिनिमम जर दिता जाल्यार 1400 कामगार 1500 कामगार कितले पैसे फारीक करता प्रत्येक महिन्याक. हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता. आमकां युनिफॉर्म मेळना, आमकां शूज मेळना. आमी जेन्ना घाण काडटात, लोक जेन्ना घाण जी पायपांनी वता सुयेजांतली आमी सूज कामां करतात. पोर्तुगीज वर्ड हांव पोर्तुगीज शिकूना. सूज म्हणल्यार कसली बुरशी कामां आमी करतात पूण काम ह्या दृश्टीन ती पवित्र कामां समजून आमी करतात. आमी जेन्ना हातांनी घाण काडटात आमचे कांय कामगार हात कुसतात, हात फुट्टात. कित्याक केन्ना केन्ना ह्या दर्डिऱ्याक आमकां ग्लावजूय दिवपाक जायना. पेमेंट दिवत ना. राजेश सांगता अजूनपर्यंत पेमेंट मेळूं ना. Advocate Raju Mangeshkar, along with the workers, finally declared to the public that if their demands are not fulfilled, they will move ahead and react towards it. आज PWD सोसायटीचे कामगार या ऑफिसामुखार आयल्यात आपल्यो कांय रास्त मागण्यो घेवन. ह्या सोसायटीत जवळ 1400 कामगार आहात जे 10-15 वर्सां काम करतात. तांकां कडेन दवरून आज हांगा इंटरव्यू घेतात आणि टेम्पररी कामगार ज्यांका कसलोच एक्सपिरियन्स ना तांकां परमनंट करपाक, तांकां रेग्युलर पोस्टांचेर घेवपाक ह्या डिपार्टमेंटान चालू केला. हेच्या फाटल्यान ह्या खात्याचो मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर आहा, तसो तो चीफ इंजिनियर हेका जबाबदार आहा. 2 पिटिशनां हायकोर्टात आसा जितून डायरेक्शन दिलात की ह्या डिपार्टमेंटान ह्या कामगारांक जे 1400 कामगार 10 वर्सां 12 वर्सां काम करतात तांकां रेग्युलर करपाची मांडावळ काडपाक जाय. प्रत्येक म्हयन्याक 700 रुपया कमिशन सोसायटीक दिवचें पडटा आनी ह्या सोसायटीचो चेअरमॅन जावन आसा ह्या PWDचो चेअरमॅन. चीफ इंजिनियर जो आसा तो चेअरमॅन ऑफ द सोसायटी. सो ही सोसायटीचे वेदर गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन इज अलाउड टू रन ऑन द कमिशन बेजीस हो एक मोठो प्रश्न आज उपस्थित जाला. आमी घाण काडटा ती काडपाची बंद करतले. आमी लायन वॉटर लायन मेंटेन करता ती आमी बंद करतले आणि ती बंद करून आमी रोखडेच बाय 10th of December we will meet and take a decision in this matter. Bureau Report, ACN.